କୋଉ ସମୟରେ ଆସିବ ସେ ସମୟରେ ମହାପୁରୁଷ ଗୋଟେ ଲେଖିଲେ କଣ ମୀନ ରାଶିରେ ଶନି କରିବେ ଗମନ ରାମ କରିବେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିବ ସେହି ଦିନ ରାମ ସେହି ଦିନ ସେହି ଦିନ ଜାଣ ରାମ ସେହି ଦିନ ଜାଣ ରାମ ସେହି ଦିନ ଜାଣ। ସେ ସମୟରେ କଣ ହବ ନା ହିମାଳୟ ପର୍ବତରୁ ତୁଷାର ଖସିବ ରାମ ତୁଷାର ଖସିବ ତୁଷାର ଖସିବ ରାମ ତୁଷାର ଖସିବ ରାମ ତୁଷାର ଖସିବ। କେତେ ନା 12 ହାତ ଉଚ୍ଚରେ ଯେ ବରଫ ବୋହିବ ବରଫ ବୋହିବ ବରଫ ବୋହିବ ରାମ ବରଫ ବୋହିବ ରାମ ବରଫ ବରଫ ପାଖରେ ପାପି ଭାସି ଯାଉଥିବେ ରାମ ଭାସି ଯାଉଥିବେ ଏକ ଥରି ଡାକୁଥିବେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଏ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥେ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଏ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥେ ଆଏ ରଥ ଜଗନ୍ନାଥେ। ଏବେ କଣ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଡାକୁଛି ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର। ଏବେ ସମୟ ଅଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଚଳୁଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ଆସି ଯଦି ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବସିବା କି ତାଙ୍କର କଥା ଗୁଣଗାନ କରିବା ବା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଇ ଉପରେ ମନ ରହୁ। ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ପଡିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଆଉ ଡାକିବା ଆଉ ସ୍ଥିର ମାନେ ଅହରହ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରାଣ ଗୁରୁବାର ପୁରାଣ ବହିରେ ଲେଖା ଥିଲା ତାହା ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଗଲା କଣ ତେରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇବ ସତରେ ସତ ଉପୁଜିବ ସତରେ ସତ ଉପୁଜିବ ସତରେ ସତ ଉପୁଜିବ ପଥର ଉମେଇଶ ପୁଣି ହୋଇବ ତାও ଜାଣି ଦୋଳ ହୋଇବ ଥାଅ ଜାଣି ଦୋଳ ହୋଇବ ଥାଅ ଜାଣି ପୁଡ଼ିଏ ଯେବେ ପୁରିଯିବ କର୍ମରେ ନିପୃତି ରହିବ କର୍ମରେ ନିପୃତି ରହିବ କର୍ମରେ ନିପୃତି ରହିବ କୌଶିର ବାଇଶରେ 23 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ତେଇଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ ତେଇଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଲେ 24 କଠାରେ ହେବ 20 ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ କୋଡ଼ିଏ ଗ୍ରାମ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଏକ ଗ୍ରାମ ଯେ ହେବ ତହି ଏ କଥା ଜାଣିଥାଅ ତୁହି କଥା ଜାଣିଥାଅ ତୁହି କଥା ଜାଣିଥାଅ ତୁହି ଠାରୁ ସତ୍ୟ କାରବାର ହୋଇବ ଏ କଳି ଯୁଗର ହୋଇବ କଳି ଯୁଗର ହୋଇବ କଳି ଯୁଗର। ସେ ସମୟ ନିକଟ ହେଇଗଲା ତେରରେ
आरंभ हो लिखिले महापुरुष 600 वर्ष पूर्व से लिपिबद्ध कर दैछे कौन आरंभ 12 साल सरू सरू 13 पशु पशु पाइलेन पशु सेतेबेले तो बापा माँ पुओ झियो ताके मन पड़े निज जीवन केमिति रक्षा आवश्यक हे जगन्नाथ बोलछन्ति निज विवेक को पचार 13 सरू सरू 14 15 16 हुडु हुडु तितिली मितिली सब पड़िया ये प्रभाव सब सतर सत कथाटी टिके आसला कण ना टंकार रूप परिवर्तन आईगला क्षणिक भीतर आज्ञा 100 टଙ୍କା देबे कोठ मोट अछि आज्ञा 15 मिनिट जाइनी भारी पड़ला पर्दारे मो 5 टଙ୍କା किन छोड़ी आपण नथिला से तो सत भारी पड़ला मो 5 5000 पार 5 लाख 5 करोड़ कोटी कोटी टंका के पड़िला पतिला भसैला एक प्रकार सत कथा बारला 18 19 बळु राजनीति रे गोळमाळ भितर देखन 18 19 पुनी गोळ होइबो ताबे ठीक कोडिए जेबे पुरी जीव कर्म रे निवृत्ति रहयो बोल लिखि कोडिए साल जेमिति पशु पशु कोन हला कोरोना कोरोना भाइरस कोन सी से भाइरस ता कोन एक करंट जिंदी घरे घरे पसी कोन गायता शक्ति ना करंट ता कोन शक्ति सिमती से भाइरस ता कोन सारा विश्व रे बुलिला जड़े मध्य बाद जाइनी समस्त तुंडी बांधियो को बाध्य मातो एटा केतना मत है लेखले महापुरुष बलद पराए बांधिबे तुंडी भैरवी डाकर मारी बहु भैरवी डाकर मारी बहुंडी भैरवी डाकर मारी बहुंडी भैरवीटा किए ना देवीटा किए ना शक्तिटा होची किए ना भाइरस रूप रे सारा विश्व रे से पूरी बुली बुली ओठे कोन सब खेती करी से प्रकार सही प्रकार अति निकट में आउ थर गोटे प्रभाव आठ बड़ धरण पहुंचे महापुरुष लिखिछन्ति केमिति ना जो कहली मीन राशि रे शनि करिवे गमन काहेकि सेते बेले रुसिया आसीबो दारू को नेबा पई केमिति नेबे काक धरि आसीबे को गाड़ी धरि आसीबे ना आज्ञा मन रखंतु हाबड़ा ब्रिज कलकत्ता ता निकट रे पलातक बोली गोटे ग्राम रहिछि से पलातक ग्राम रे उडे स्टेशन रे उडे रेल रो इंजन ते आज्ञा 18 खाली होलिया जे रो ना ताको पडिछि ताला पडिछि तालाटा आज्ञा सदा बेला हलुछि जानतु देखि से हलुछि सेटा केतेले खोलिबो ना आज्ञा मन रखंतु ए 16 मंडल रो ए गहण दल रो भक्त माने सेठे जाई जेते बेले से मेलाटी आरंभ करिवे आज्ञा चाबी नाही तार आपे आपे खोलिबो से ताला खोलले कोन हबो ना रुसिया रो भक्त माने आसीबे से ट्रेन डबा लगई से रेल रे बसी श्रीक्षेत्र को आसीले कोन हबो ना दारू को जेते बेले नेबे रेने कोठी नेबे ना छतिया बट निकट रे बैरी गंजन स्टेशन रही से बैरी गंजन स्टेशन पाखरे दारू को नहीं जीवा समय इंजन टी भारत सीज ହେଲା ପରେ କଣ ହବ ନା ସେଇଟା ଅତି ନିକଟ ହରିଦାସ କୁମାରଙ୍କର ଯୋଉ ଆଶା ଅଭିଳାଷଟି ସେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନଟି ସେତେବେଳେ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଇଠି କେତେ ନା 7 ଦିନ ଲୀଳା ଖେଳା କରି ଯେମିତି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାତ୍ରା ହଉଛି ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହଉଛି ତାଙ୍କର ନୀତି କାନ୍ତି ସବୁ ହଉଛି ସେଇଠି ସରିଲା ପରେ ପୁନର୍ବାର ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆନନ୍ଦ ଏକ ଭାଗ ସଜ୍ଜନ